कहिबे ना नहीं कहीं कहिबे ना मु कोन घर चाकर फाइटी करिबी मु ए राज्यर राजा धर्मदत्तंकर भौणीटी अर्ध नारी मो नाग साप मो लांजरे जे हाथ मारी मो ताको ध्वंस करी देवी ध्वंस मो नाट निर्मूली अर्ध नारी निर्मूली 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 तमे एठारे मु तेने तम केते खोजिलेनी काई को काम थिला काई खोजिल कहून मो करे कहथिले कि मु टिके मंदिर को जीबी ता तेने बहुत विलंब हेलानी मु कोन कहथिले कि धैला मो पुओ को टिके धैला हेलो नो नहीं कौन कहलो भाउजराणी मु तुम पिलाटा को धरिकी बसबी आ तुम्हें कौन रत्न पलंकर बसी थई 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 हे नाची हो ना कौन निर्मूली हेरा जाबा मु ए घर रे बढ़ीची अली अली कन्या निर्मूली निर्मूली कौन कहलु ने कौन कहलु तू ए घर तोरा ने ए घर तोरा तोहर बेल तो जहातरा डाल बड़ खाई सफा कर सलु तापर मते नालिया की देखबा को तोरा साहस हैला केमिति कौन कहलो ता माने एटा होचे तुम घर आमे तुम घर हेरा जाल मो भाई रो पाद सेवा करबा पई मु तते आनी थिली तते तू पुणी मते कहबो ए घरे मु किए नहीं आज आसंतु भाई ए आसंतु कौन कहबो भाई गसले मोर थरे कौन कहबो ओ बुझिली ताहली षडयंत्र करी मते घर बाहर कर देबो तापर तू शांति रे रहिबो खाइबो सोई एया त हौ तोरी कथा ही रहिबा आज आसंतु भाई आज तोर दिने को मोर दिने अरे भाई गसले कौन कहबो ना ना कौन कहबो मिछ कछ कहि मते कोन राज्यरु तड़ी दबो ना कोन बो तड़ी देला मो करम तो फटा निजर बोली कई नहंती भाई पाख को पळे आसिले मो परिका सत्य राइजरे के अछि तो पुणी मते कहबो तू हिटा होची गोडे रावणर भगिनी सुपनखा कलह करी ध्वंस कर नहीं मोरा सुनार संसार कौन कहलो मु सुपनखा हां तो सुपनखा हे धर्म तुम्हें विचार करिवो हे वसुदा तुम भाटे जाबो ए सती नारी केबे कहीं विधवा नुहाई पति थाउ चली जाए मुक्ति तेरा पाई असती कलंकी जिए वंश को नासाई कलंकिनी सेटा ठीक जन्म दाटिया रतरे खट अपरित वंश राजा आज आसंतु भाई जदि सबू कथा कही मु दंड न देइची मो नाठ भी निर्मूली नुहे आलो देखलो बोला शाढ़ी मु पिंधिची चूड़ी मु पिंधिची कोठीर व्यापार पाई आलो देह किणी नेबे मन बुझिन परिवार नाही बोली मुंडटा कोठे पिटी दियंते की नमस्कार महारानी जुहारे एटा किए बा मो महारानी नुहे राजांकर भगिनी निर्मूली अर्ध नारी नमस्कार आ
ସତରେ ତମର ଡାଳ ମୂଳ କିଛି ନାହିଁ ଫୁଲ ନିର୍ମୂଳି ମାନ୍ୟର ବଙ୍କାଏ ଚନ୍ଦା ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ରାଜାର ଭଗିନୀକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ଅନାନି ତ ନମସ୍କାର ମୁଁ ପରା ଗଧ ଗଧ ଘୋଡ଼ା ଶାଳକୁ ନ ଯାଇ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଯାଉନ ଚାଲିଯା ମୁଁ ସେ ଗଧ ନୁହେଁ ମୁଁ ଗଧ ପଣ୍ଡିତ କର କପାଳ ପାଠ କରି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହେ ତେଣୁ ରାଜା ମତେ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ନାମେ କହିବ ସବୁ ଦଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିଦେବି ଏଇଠି ହେଲା ଯେ ତୁମେ ତାହେଲେ ସେଇ ଗତ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିପାରିଲିନି ହେଠି ଓଳିକି ହେଲା 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଯା ଏଣିକି ଡାଳ ମୂଳ ଖାଇ ସବୁ ସଫା କର ହେଇଟି ମୋର ଟିକେ ଦେଖୁନ ଦେଖା ଦେଖିର ତ ମୁଁ ପ୍ରବୀଣ ନା ଦେଖା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ହସ୍ତ ଦେଖି କହିଲ ପଣ୍ଡିତ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଖ ଅଛି ନା ଦୁଃଖ ଅଛି ମୁଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ପିଟି ଦିଅନ୍ତି କି ତମେ ହସ୍ତରେଖା ଦେଖିବ ବସୁନା ଚାଲୁନା ଆସୁନା ଚାଲ ଆସ ତମେ ଦେଖା ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ନବା ଏମିତି କଣ ହଉଛ ଯେ ତୁମେ ତ ହସ୍ତ ଦେଖିବା କଥା ଇଆଡେ ସିଆଡେ କଣ ହାତ ମାରୁଛ ଯେ ନ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଜାଣିବେ କିପରି ଘାଣ୍ଟିବ ମାନେ ତାପରେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତିଆ ଲୋକ ସେମିତି କହିଲେ ରାତିରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ରାତି ଥାଏ ସ୍ନାନ ସାରି ପୁଣି ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଜାତକଟା ଦେଖିଲେ ସିନା ଗୋଳ ଗୋଳ କରି କହିଦେବି ହେଲା ଯେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ହଁ ଏବେ ଟିକେ ମୋ ହସ୍ତ ଦେଖି କହୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତରେଖା ଦେଖିବ ହଁ ଦେଖଉ ନା ଦେଖ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ସୁନ୍ଦରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେବ ମୂଳ ଉପାଡ଼ି ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ସୁନ୍ଦରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେବ ମୂଳ ଉପାଡ଼ି ଆସିବ ସୁଦିନ ଧନ ସମ୍ମାନ ରଚିବ ସଂସାରେ ଚିରତି ସମ୍ମାନ ଦଶ ପଞ୍ଚପତି ଏବେ ତୁମରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେବ ମୂଳ ଉପାଡ଼ି ଚିନ୍ତା ତୁମ୍ଭ ଯିବ ସୁଖକୁ ପାଇବ ମେଣ୍ଢା ଘରେ ଷଣ୍ଢ ଯେ ଦିନ ପଶିବ ଚିନ୍ତା ତୁମ୍ଭ ଯିବ ସୁଖକୁ ପାଇବ ମେଣ୍ଢା ଘରେ ଷଣ୍ଢ ଯେ ଦିନ ପଶିବ ଆରତ ପ୍ରେମେ ପଡ଼ିବ ଉଛୁଳି 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 ବୋଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଲଗେଇ ପିଟି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା ଯେ ପଣ୍ଡିତ ମେଣ୍ଢା ଘରେ କଣ ଷଣ୍ଢ ପଶି ପାରିବ ମେଣ୍ଢା ବୋଲେ ମେଷ ରାଶି ଷଣ୍ଢ ବୋଲେ ବୃଷ ରାଶି ଯେଉଁଦିନ ମେଷ ରାଶିରେ ବୃଷ ରାଶି ପ୍ରବେଶ କରିବ ତା
ତାପରେ ତ ଘାଣ୍ଟିବ ତାମାନେ ତୁମେ କହୁଛ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏତେ ସୁଖ ଅଛି ଆଉ ଏମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ନହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭଲ ଲୋକ ତମେ କହିବା ଲୋକକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆଏ ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ ତମର ପୁଣ୍ୟ ଉଣା ହେବ ମାନେ ବଡ ମଙ୍ଗଳ ହବ ହେଲେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି କାହିଁ ତମେ ପରା ରାଜା ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କର ଭଗିନୀ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ତମର ଅଧା ଅଧିକାର ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ରାଣୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଲୋ ତାମାନେ ତୁମେ ସତ କହୁଛ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲା ଆଳୁ ବାଇଗଣ 15-17 କ୍ଷୀର ଦହି ହେଲା ମହଙ୍ଗା ତୁମ ଭିତର ଟପର ଫମ୍ପି ମାରିଲାଣି ଉପରଟା ପୁରା ହଲେଇ ଢପ ମୁଣ୍ଡଟା କୋଠେ ପିଟି ଦିଅନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଏଠି ଶାନ୍ତେ ନାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ତମେ ଆସ କ'ଣ କହିଲ ତମେ ଆସ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ଉପରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆଣି ବାଟରେ ଲୁଚେଇକି ଦେବି ତମେ ଆସ ସେ ପଦକ ଆଉ ଥରେ କହିଯାନି କ'ଣ କହିଲା ନା ତମେ ଆସ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେବ ଡାକିବ ତମେ ଆସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ୟାକୁ ଯଦି ପାଖରେ ରଖିବି ମତେ ଆଉ 12 ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଜାତକ କି ହାତ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଓମ୍ ମେଣ୍ଢାସୁରାୟ ନମଃ ମା ରୁଦ୍ରାସୀ রাহাটা কহে সিথা কথা কথা এ সংসারে মাখিলে কেহি দিয়ে নাহি বে বরম ঘৃণা করন্তি ঘৃণাবে মুন্ডটা কোঠে পিটি দিয়ন্তি কি মানে এ দবা নবা নকলে সংসার চলিব কিপরি নাই কথা নাই নিজর কাহানি নিজে লেখিবি মো নিজেবে কিপরি বুঝি পারলে না কিপরি আজ্ঞা আজ্ঞা আবে কোথায় স্থান খাল নহলে কোথায় স্থান উচ্চ ହେବ କିପରି ତେଣୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ପାଦ ରଖି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ମାନେ ନାଇଁ ମାଗିଲେ କହିବେ ଭିକାରିବେ আরে করেছি প্রতীক্ষা ভাগ্যকু অপেক্ষা ছাতি রখিবিয়ে মধ্যপুর ছাতি রখিবিয়ে মধ্যপুর রাজ্যে সর সেবিবে পয়র রাজা প্রজাসী সত্য ক্ষীর রাজা প্রজাসী সত্য ক্ষীর ଅଛି ବେଳ ହୋଇବ ସକାଳ ଖଳମଳ କରି ରାଜକୂଳ ଖଳମଳ କରି ରାଜକୂଳ ଅଛି ବେଳ ହୋଇବ ସକାଳ ଖଳମଳ କରି ରାଜକୂଳ ଖଳମଳ କରି ରାଜକୂଳ বংশ করি বংশ নরক্ষিবি অংশ আর্তে করিবি মো রসংসার আর্তে করিবি মো রসংসার বলে মুন্ডটা কোথায় পিটি দিয়ন্তি আপন খালি সেটিকে করন্তু আজ্ঞা তারপরে দেখিবে যে গধমান্তি ইমিতি গ্রহ চক্র মিলন করি কপাসতে
ନା ଥିବ ଆଉ ବାଉଁଶ ନା ବାଛିବ ବଇଁଶୀ ନାଇଁ କଥା ନାଇଁ ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବ ନାହିଁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ରାଜାର ବଂଶଧ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ ବସିବି ଏ ରାଜର ସିଂହାସନେ ମୁଁ ହେବି ରାଜା ମହାରାଜା ବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଲେ ମହାରାଜା ତୁମେ ହେବ ମୋର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ରୁଦ୍ର ସିଂ ସହଟା କହେ ସିଧା କ୍ରୋଧାବେ